Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour et bienvenue. Selamat datang kembali di channel Bahasa Prancis Pemula bersama Madame Rini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari texte de la procédure atau teks prosedural yang merupakan materi keempat atau materi terakhir di semester ganjil di kelas 12 peserta didik SMA. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, di-like dulu buat semangat saya, subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran berikutnya, dan tolong share juga ya buat amal jariah saya. Merci. Oke, on y va. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan teks de procédure atau teks prosedural. Untuk apakah teks prosedural itu? Ya, oke. Teks prosedural untuk membantu pembaca kalau dia berupa teks tertulis, atau membantu pendengar kalau dia berupa enregistrement atau dokumen suara, atau membantu penonton apabila berupa video. Oke? Membantu dalam hal apa? Memahami. Memahami apa? Memahami cara. Cara apa? Cara untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat atau benar. Oke? Ya, jadi teks the procedure itu untuk membantu pembaca atau pendengar atau penonton untuk memahami cara melakukan sesuatu, manual, atau membuat sesuatu. Resep makanan misalnya, masakan misalnya, ya, dengan tepat atau dengan benar. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ya, ciri daripada teks the procedure atau teks prosedural adalah kata kerja yang digunakan adalah kata kerja aktif. Kata kerja melakukan sesuatu, verb aktif. Selain itu, kalimatnya bentuknya adalah imperatif, kalimat perintah. Lalu ada conjonction, ya, ada penggunaan conjonction, ada penggunaan kata penghubung, ada penggunaan adverb, kata keterangan, ada adjektif, kata sifat, ada juga artikel. Ya, antara lain. Oke, kita lihat sekarang yang verb aktif. Tadi sudah dikatakan ya bahwa verb aktif itu adalah kata kerja aktif, artinya melakukan sesuatu. Oke, verb aktif apa saja? Contohnya yang bisa digunakan, ya, misalnya ajouter, menambahkan, trancher, mengiris tipis atau mengiris halus, mélanger, mencampur, couper, memotong, éplucher, mengupas, remuer, mengaduk. Ya, ini adalah contoh-contoh misalnya dalam pembuatan masakan, ya, atau resep makanan, ya, bagaimana membuat sebuah makanan atau sebuah masakan, ya, bisa digunakan antara lain adalah kata-kata kerja seperti tersebut, ya, ajouter, trancher, mélanger, couper, éplucher, remuer, etc. dan lain-lain, ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Ada lagi misalnya ouvrir, fermer, appliquer, mettre, etc. dan sebagainya. Ya, kalau di manual misalnya cara melakukan sesuatu, misalnya bagaimana cara mengaktifkan atau membuka atau menutup laptop misalnya, ya, mematikan dan menghidupkan laptop dan sebagainya. Ya. Oke, bisa digunakan antara lain ouvrir, fermer, appliquer, mettre, etc. Oke, ya. Répète, ya. Ajouter, menambahkan, trancher, mengiris tipis, mengiris halus, mélanger, mencampurkan,
couper, memotong, éplucher, mengupas, remuer, mengaduk, ouvrir, membuka, fermer, menutup, appliquer, to apply, mengaplikasikan, mettre, meletakkan, etc. dan sebagainya. Sekali lagi ini adalah hanya contoh-contoh saja antara lain ya. Oke, kita lanjutkan. Kalimatnya berbentuk imperatif. Imperatifnya ada yang bentuknya seperti ini, menggunakan kata kerja dasar atau verbe infinitif, tidak dikonjugasikan. Exemple, ajouter le sucre. Ya. Ini biasanya tertulis ya. Ini biasanya untuk membantu para pembaca ya, karena ini biasanya teksnya teks tulis. Ajouter le sucre. Atau verbe ajouter-nya, kata kerja ajouter-nya dikonjugasi. Bisa dikonjugasi dengan menggunakan subjeknya vous atau tu. Kalau vous sujet-nya maka menjadi ajouter le sucre. Ya, atau bentuknya tu konjugasinya jadi ajoute le sucre. Ya, kita lihat ya. Sekali lagi ada 3 bentuk nih imperatifnya. Ajouter le sucre, ajouter-nya, verbenya infinitif atau kata kerja dasar tidak dikonjugasikan. Sekali lagi ini biasanya tertulis. Ya. Yang bentuk kedua dikonjugasikan kata kerjanya, verbenya. Bisa dikonjugasikan untuk sujet vous, bisa dikonjugasikan untuk sujet tu. Kalau vous maka menjadi ajouter le sucre. Kalau tu jadi ajoute le sucre. Nah, yang 2 ini dia bisa tertulis, bisa lisan. Ya, tapi kalau yang ini biasanya tertulis. Ya, yang dilisankan yang ini. Ajouter le sucre, ajoute le sucre. Ya, ini hanya tertulis, ini ajouter dan ajoute bisa tertulis ya, bisa merupakan teks tertulis, bisa juga merupakan audio, bisa juga merupakan video. Oke, lanjutkan ya. Iya. Ada conjonction, ada kata penghubung. Conjonction apa misalnya? Kita lihat ya. D'abord, pertama-tama, first, ensuite, then, et puis, and then, après, after, bisa ditambah dengan kata cela, after that, après cela, atau celanya bisa diganti dengan ça. Ya, bedanya apa? Après cela biasanya tertulis, après ça biasanya diucapkan. Oke. Après cela, après ça, after that, enfin, finally, akhirnya. Ya. Jadi, antara lain contohnya ya, conjonction atau kata-kata penghubung yang bisa digunakan biasanya antara lain adalah d'abord, first, ensuite, then, et puis, and then, après cela, après ça, after that, enfin, finally, etc. dan sebagainya. Ya, ini hanya sebagai contoh. Kita lanjutkan. Ya, ada adverb. Adverb apa saja ya yang bisa kita temukan antara lain ini ya, adverbe de manière, ada vite dengan cepat, bien dengan baik, aussi, also, comme seperti, doucement pelan-pelan. Oke, boleh juga diterjemahkan ya pelan-pelan atau perlahan ya. Dus itu artinya soft ya. Jadi kalau bahasa Inggris ini mungkin softly lebih gampang menerjemahkannya ya. Softly atau gently. Oke. Assez cukup,
moins, kurang, beaucoup, banyak, peu, sedikit, très, sangat, environ, kira-kira. Ya, itu adverbe de quantité. Ya, oke. Kita lihat selanjutnya. Iya, ini juga premièrement. Ya, premièrement, pertama-tama, first. Ya, ini jadi adverbe masuknya. Ya, oke ya, sekali lagi ya, kita lihat ada vite, dengan cepat, bien, dengan baik, aussi, juga, comme, seperti, ya bisa juga diterjemahkan sebagai ya, comme itu ya. Oke, doucement, gently, oke, assez, cukup, moins, kurang, beaucoup, banyak, peu, sedikit, très, sangat, environ, kira-kira, premièrement, pertama-tama, etc. Ya, sekali lagi, ini contoh. Oke, lanjutkan ya. Ada adjektif. Ada adjektif. Contohnya di sini assez, ya, adjectif de quantité, moins, beaucoup, un peu, trop, une cuillère, une pincée, ya, pardon. Ya, nah, ini tadi ada yang sama ya. Kalau tadi adverbe, sekarang jadi adjektif. Bedanya apa? Ketika dia menjadi adjektif, si assez, moins, beaucoup, un peu, trop, une cuillère, une pincée-nya itu ketemu dengan de plus kata bendanya apa? Ya, exemple. D'abord, apa tadi? Ya, pertama-tama, first, ajouter, verbe aktifnya, kata kerja aktifnya, ajouter, tambahkan, un peu, sedikit, de sucre. Iya, first, pertama-tama, tambahkan sedikit gula. Nah, kalau tadi adverbe, ya. Nah, kalau sekarang dia jadi adjektif karena dia ketemu apa? Ketemu dengan kata benda. Tapi ingat, sebelum ketemu kata benda, dia ketemu dengan de dulu. Ya, jadi assez de, moins de, beaucoup de, un peu de, trop de, une cuillère de, une pincée de. Ya, adjektif de quantité, kata sifat kuantitas yang menunjukkan kuantitas. Assez de, cukup. Ya, assez de sucre, cukup gula. Moins de, beaucoup de, un peu de, trop de, une cuillère. Apa itu une cuillère? Trop itu trop, terlalu, ya, terlalu banyak maksudnya. Une cuillère, sesendok. Sesendok apa? Sesendok gula misalnya, ya. Jadi une cuillère de sucre. Oke, une cuillère de plus, non. Une pincée, sejimpit, apa sejumput tuh ya bahasa Indonesia yang benarnya ya. Ya, sejumput, sejimpit ya. De, contohnya misalnya une pincée de sel, sejimpit atau sejumput garam. Ya, oke, sekali lagi. Assez de, moins de, beaucoup de, un peu de, trop de, une cuillère de, une pincée de, non. Oke, kata beda. Contoh kalimatnya kita lihat tadi cirinya, ya, ada adverbe d'abord, ada kata kerjanya yang aktif, ajouter, ada adjektif, adjectif de quantité, un peu di sini, de sucre. D'abord, first, ajouter, tambahkan, un peu de sucre. Pertama-tama, tambahkan sedikit gula, etc. Ya, lanjut. Ya, nah kalau ini kan kalian udah belajar ya dari kelas 10 bahkan ya. Ini kalian sudah pelajari, jadi harusnya kalian udah paham lah ya, udah khatam soal artikel. Tapi oke, nggak apa-apa, kita ulang lagi untuk merefresh ya. Oke, artikel apa saja yang digunakan? Antara lain indefini. Tadi itu ya,
un peu de, ya, un verre de misalnya. Oke? Une pincée de, une bouteille de, une tasse de, etc. Des. Iya. Ya, le article indéfini un untuk masculin singulier, excusez-moi, une untuk féminin singulier dan des untuk yang pluriel. Oke. Berikutnya artikel défini. Ya, kita refresh lagi ya. Le masculin singulier, la féminin singulier, elle apostrophe soit masculin, soit féminin singulier. Ya, ingat ya. Ya, bisa feminin, bisa maskulin, bisa perempuan, bisa laki-laki, ya. Tetapi tunggal, ya, feminin, maskulin, singulier, tunggal. Terus apa bedanya dengan le dan la? Masih ingat? Iya, yang L apostrof ini ketika dia bertemu dengan benda yang bunyi, bukan huruf ya, yang bunyi awalnya hidup, seperti avion, helikopter, hotel, etc. Oke, satu lagi adalah le. Iya. Untuk yang pluriel, très bien, plural. Satu lagi artikel partitif. Masih ingat bagaimana penggunaan artikel partitif? Iya, digunakan untuk uncountable noun, benda-benda yang tidak dapat dihitung, makanan misalnya, ya. Oke, apa saja yang sudah kalian pelajari? Iya, du masculin dianggap singulier, de L apostrophe masculin féminin dianggap singulier, de la féminin dianggap singulier, dan de pluriel. Oke? Ya. Ya, jadi ada article indéfini, un, une, des, défini, le, la, L apostrophe, les, partitif, du, de L apostrophe, de la, des. Ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh potongan ya. Ini saya tidak berikan contoh yang utuh, yang sengaja ini saya potong-potong supaya nanti kalian bisa berkreasi, bisa mempraktekkan, bisa menerapkan yang sudah kalian pelajari, bikin teks yang utuh, teks prosedural yang utuh, baik itu masakan atau manual. Ya, oke. Kita lihat potongan teks de procédure, comment se laver les mains, bagaimana mencuci tangan. Nah, ini membuat atau melakukan, coba. Iya, melakukan ya. Berarti ini resep atau manual? Iya, manual ya. Comment. Ini seperti manual. Comment se laver les mains? Bagaimana mencuci tangan? Kita lihat. Ya, kita perhatikan verbenya mouiller les mains. Nah, di sini dia pakai yang dikonjugasikan ya untuk sujet vous. Ya, mouiller. Bukan infinitif nih. Ya, mouiller les mains avec de l'eau et du savon. Mouiller kata kerjanya. Selanjutnya kata kerjanya laissez couler l'eau pendant que vous vous lavez les mains. Ya, laissez. Ini imperatif ya. Oke. Kita lihat selanjutnya frotter. Ya, gosok-gosokkan. Frotter les mains les unes contre les autres. Yang ketiga, frottez la paume de votre main droite contre le revers de votre main gauche et vice-versa en entrecroissant les doigts. Nah, kalian boleh buat nggak harus panjang ini, ya. Buat yang sederhana-sederhana aja, yang pendek-pendek kalimatnya boleh, yang penting benar, ya. Oke, sekali lagi ini adalah contoh manual. Comment se laver les mains? Contoh bagaimana mencuci tangan yang baik tentunya. Ya, kita lihat di sini kata kerjanya imperatif. Ya, untuk vous ada les mains, ada de l'eau dan sebagainya. Ada du savon, ya, dan sebagainya. Oke, etc. Kita lihat selanjutnya contoh
comment préparer des crêpes. Ya. Nah, ini membuat ya resep ya, bukan manual ya. Oke, sekali lagi saya ambil potongannya saja. Nanti kalian bikin yang utuhnya, ya. Oke. Instructionnya lihat. Dans un saladier, mélangez. Nah, imperatif ya. Kayak untuk vous mélanger. Apa tadi mélanger? Ya, campurkan la farine tamisée. Ya, terigu yang sudah diayak, le sucre et le sel. Ya, gula dan garam. Creuser. Nah, ini kata kerja aktif lagi, imperatif lagi. Creuser en puits. Ya, di apa namanya? Dibuat seperti bolongan gitu ya, seperti sumur ya. Creuser en puits, digali ya seperti sumur. Ajoutez les œufs battus. Ya, terus tambahkan telur yang sudah dikocok. Et mélangez bien. Campurkan bien dengan baik pour ne pas former des grumeaux, supaya tidak membentuk gumpalan-gumpalan. Ya. Yang kedua instruksinya, ajoutez. Imperatif ya. Tambahkan le lait petit à petit, susu sedikit demi sedikit, en fouettant, ya sambil dikocok-kocok seperti kocok telur ya, itu namanya fouettant. Puis ajoutez le beurre fondu. Mélanger, ya, tambahkan mentega yang sudah dicairkan, cair. Mélanger bien, ya, campur dengan baik, ya, ada bien. Et laissez reposer 1 heure, dan biarkan, ya, istirahatkan selama 1 jam. Upah atau enggak juga nggak apa-apa, ya. Instruction yang ketiga, troisième instruction, huilez votre crêpière, ya. Huile itu berasal dari kata huile. Huile itu minyak. Ini maksudnya di sini bukan bukannya diminyakin ya. Bisa diminyakin, bisa juga dipakein mentega tuh ya. Kalau kita di loyang bikin kue, ya. Oke. Nah, ini bisa huile, tapi tepatnya huile itu diminyakin ya. Huilez votre crêpière. Tuh crêpière tuh yang bulatnya ya, wajannya yang bulat pipih itu. Ya, à l'aide d'un papier absorbant et faites cuire les crêpes en les retournant à mi-cuisson. Oke? Ya, kita lihat ya. Sekali lagi di sini ada ya kata-kata kerja aktif. Ya, di sini dia dikonjugasikan untuk vous, ya. Si pembuat resep ini tidak memilih yang konjugasi untuk tu dan juga tidak memilih yang infinitif ya. Dia pilih konjugasinya untuk vous. Ya, mélanger, creuser, ajouter, ya, huiler, faites cuire, etc. Ya, oke, gampang ya. Oke, saya bacakan lagi préparation des crêpes-nya. Alors, premièrement, dans un saladier, mélangez la farine tamisée, Dans un saladier, mélangez la farine tamisée, le sucre et le sel. Creusez un puits, ajoutez les œufs battus et mélangez bien pour ne pas former des grumeaux. Deuxièmement, ajoutez le lait petit à petit en fouettant, puis ajoutez le beurre fondu. Mélangez bien et laissez reposer 1 heure ou pas. Troisièmement, huilez votre crêpière à l'aide d'un papier absorbant et faites cuire les crêpes en les retournant à mi-cuisson. Jadi deh. Ya? Oke. Gampang ya? Nggak susah ya? Nggak susah. Karena beberapa materinya sudah kalian pelajari di kelas 10 dan di kelas 11. Ya, tinggal mengulang saja. Oke? Très bien. Alors, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan setidaknya bisa membantu kalian para peserta didik yang berada di kelas 12 ya. Saya lupa tadi saya menyebutkan kelas 12 atau kelas 10 ya. Oke, je répète ya, ini materi untuk kelas 12, materi terakhir atau materi keempat di semester ganjil di masa pandemi ini.
Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian sekali lagi, khususnya bagi para peserta didik di SMA yang berada di kelas 12. Oke? Iya. Jangan lupa tetap semangat terus. Jangan kasih kendor, meskipun kita masih di masa pandemi. Et merci de votre attention, merci d'être resté fidèle avec moi. Et à la prochaine vidéo, à très bientôt. Et toujours un très bon courage.